नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में पहली बार ब्लैक फंगस के लपेट में आलोक देव नाम के एक मरीज, चल रही है इलाज। चिकित्सा विभाग के कार्यकर्ताओं ने देश किया उद्वेग। बराक घाटी में कोयले के कोई भी काले कारोबार नहीं हो रहा है, कहा अमरेश राय ने। पुलिस प्रशासन द्वारा जब्त की गई कोयला किसकी है, इसकी जवाब देने में रहे व्यर्थ। राज्य के वन पर्यावरण व मीन विभाग के मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने करीमगंज जिले का किया दौरा, कोविड के हालात का लिया जानकारी। भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती क्षेत्र में गाय तस्करी से जुटे 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, चल रही है छानबीन। हाइलाकांदी सरकारी अस्पताल से फरार हुआ कैदी, कोविड से पीड़ित होने के बाद इलाज के लिए ले जाया गया था अस्पताल में। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। कछार जिले के शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में ब्लैक फंगस के संक्रमण ने दस्तक दी है। सूत्र के अनुसार गुजरात, गुवाहाटी तथा कई और राज्य के बाद आखिरकार शिलचर शहर के शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में आलोक देव नाम के 42 वर्षीय एक मरीज को ब्लैक फंगस होने की जानकारी मिली है। इस संदर्भ में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा किए हैं। उनका कहना है कि लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा। ब्लैक फंगस के संक्रमण के क्षेत्र में लोग काफी तनाव में हैं। कोविड संक्रमण के चलते आलोक देव शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में कोविड विभाग में दाखिला लिए थे। उनका आंखों की इलाज चल रहा था। आंख चिकित्सा विभाग के क्षेत्र में चिकित्सक जब उनके इलाज में जुटे तो उन्हें ब्लैक फंगस की होने की जानकारी मिली। बहरहाल इस संदर्भ में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए हैं। একটু চিন্তার বিষয় যেটা হলো যে কাছাড় জেলার শিলচর মেডিকেল কলেজে প্রথমবারের মতো ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের একটা কেস পাওয়া গেছে। অলোক দেব নামের একজন ভদ্রলোক, 42 বছর বয়সী। উনি কিছুটা পোস্ট কোভিড সিমটমস নিয়ে শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি ছিলেন এবং চক্ষু বিভাগে ভর্তি ছিলেন। ওনার ব্ল্যাক ফাঙ্গাস পজিটিভ পাওয়া গেছে, তো এটা একটু ভাবার ব্যাপার। কাছাড় জেলায় আজকে সন্ধ্যা 6:30 পর্যন্ত পাওয়া রিপোর্ট মতে 390 জনকে পজিটিভ পাওয়া গেছে। তার মধ্যে 384 জন র্যাপিড অ্যান্টিজেনে এবং বাকি 9 জন আরটিপিসিআর টেস্ট। আরটিপিসিআর এর অনেকগুলো স্লটের রিপোর্ট আসা বাকি, তো সেই সংখ্যাটা বাড়বে। আমরা কোভিড নিয়ে যথেষ্ট আমরা টেস্টের সংখ্যা বাড়িয়েছি। 7000-এর উপর আমরা র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট প্রত্যেক দিন করছি এবং প্রত্যেক বিভিন্ন এলাকায় আমরা করছি। আগামী দিনে আমরা চা বাগান এলাকায় মেসিভ টেস্টিং আমরা শুরু করার পরিকল্পনা নিচ্ছি হাতে। আজকের কেসগুলো বাদ দিলে 1 এপ্রিল থেকে 28 মে পর্যন্ত 9026 জনকে মোট পজিটিভ পাওয়া গেছে এবং 5882 জন ডিসচার্জ হয়েছেন এবং অ্যাক্টিভ কেস আছেন 3073। তার মধ্যে পজিটিভ হয়েছেন 5500 জন পুরুষ এবং 3445 জন মহিলা। 10 বছরের নিচের যদি আমরা হিসাব করি তাহলে 378 জন পজিটিভ হয়েছেন। ইদানিং যে ডাবলিং রেটটা চলছে সেটা 12 দিনের, মানে একটা কেস সংখ্যাটা ডাবল হচ্ছে 12 দিনের একটা ইয়েতে এবং পজিটিভিটি রেট 6.8%। भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती क्षेत्र में कोयले की सरबराह कालेबाजारी नहीं की जा रही है। कोयले की सरबराह में स्वच्छता के साथ सरबराह प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। इस बात की स्पष्टीकरण देते हुए अमरेश राय ने विस्तारित तथ्य उजागर किए हैं और मीडिया के खिलाफ कई नारेबाजी भी किए हैं। मीडिया के खिलाफ कई आरोप लगाते उन्होंने कहा कि मीडिया
इन संवादों को गैर जिम्मेदाराना तौर पर फैला रहा है ताकि टीआरपी मिल सके। इधर लोगों का सवाल यह है कि अगर बराक घाटी तथा उत्तर पूर्वांचल में कोयले की काला व्यापार नहीं हो रहा है तो पुलिस प्रशासन पिछले कई वर्षों में गुमला, जलालपुर, सिलचर तथा कई और क्षेत्र में, खासकर कालाइन, गुमला क्षेत्र में, बदरपुर क्षेत्र में जिन ट्रकों को पुलिस प्रशासन ने जब्त किया, ये क्या किसी संस्थान के निजी संपत्ति था या फिर काले कारोबारियों का संपत्ति था? मुद्दे को लेकर पुलिस प्रशासन भी सवाल के निशान में आ गई है। और तो और अमरीश राय की इस टिप्पणी के चलते पत्रकारों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है, क्योंकि सत्ता में भाजपा है और प्रशासन सत्ता के आड़ में चलती है। इसी दौरान प्रशासन तथा आरक्षी के कई कार्यकर्ता इन गतिविधियों के साथ जुड़े हुए हैं। गौरतलब है कि इस मुद्दे को लेकर लगातार कड़ी छानबीन तो की जा रही है, लेकिन काले कारोबारियों के दबाव इतना प्रबल है कि कोयले की काले सिंडिकेट का भंडा फोड़ने में हर कोई नाकामयाब हो रहा है। हालांकि कभी कभी कई थानों में गैर जिम्मेदाराना तौर पे कोयले से लदी अवैध ट्रक को खाली भी करवाया जाता है। মেঘালয়ের কয়লা আসামের চালান দিয়ে রপ্তানি করা হয়, এ ব্যাপারে আপনি কি বলবেন? আপনার এই যে মোবাইলটা হাতে আছে যেটা রেকর্ডিং করছেন, এই মোবাইলে কিন্তু লেখা আছে এটা কোন কোম্পানির মোবাইল, কোন দেশে এটার ম্যানুফ্যাকচারিং হয়েছে, কোন দেশে এটার অ্যাসেম্বলিং হয়েছে। কয়লার কোন গায়ে লেখা আছে যে এটা মেঘালয়ের কয়লা নয়, মেঘালয়ের কয়লা বা এটা আসামের কয়লা, কোন জায়গায় লেখা আছে আপনি প্রমাণ করুন এসে। আসামের কয়লা আসামে বাংলাদেশে যাচ্ছে, মেঘালয়ের কয়লা যদি যায় তাহলে কোন দিক দিয়ে আসে সেটা হলো বড় প্রশ্ন। কারা এনে দেন তাদেরকে আগে ধরলাম, আপনার কথা সত্যি ধরলাম যে আমরা মেঘালয়ের কয়লা এনে আসামের চালানে বিক্রি করছি, তো মেঘালয়ের কয়লাটা আনছে কারা? আসাম এবং মেঘালয়ের একটা সীমা আছে, সেই সীমাতে তো 24 ঘন্টা পুলিশ পাহারা দেয়। তাহলে প্রশ্নের উত্তরটা আপনি দিন, তাহলে কয়লাটা আসে কিভাবে? আমরা কোনো মেঘালয়ের কয়লা, আসামের কয়লা, আসামের কয়লা, মেঘালয়ের কয়লা এগুলো আমরা জানি না। আমরা ইন্ডিয়ান কোল আমরা এক্সপোর্ট করি বাংলাদেশ। একজন সাংবাদিক যদি ভুল তথ্য পরিবেশন করেন সেটা তাকে পানিশমেন্ট পেতে হবে। তো যেহেতু কোনো সাংবাদিক বা কোনো পত্রিকা বা কোনো টিভি চ্যানেল, সংবাদ চ্যানেল আইনের ঊর্ধ্বে নয়, তাদেরকে ধরার জন্য ব্যবস্থা আছে, তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এর জন্য যে চ্যানেল এই ভুল নিউজটা পরিবেশন করে সমস্ত প্রশাসনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছেন, তার বিরুদ্ধে আমরা প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া, প্রেস ব্যুরো অফ ইন্ডিয়া সেখানে আমরা কমপ্লেন করেছি এবং কোর্টে কেস করেছি। দেখা যাক, সময় বুঝে যাক কোন কোন চ্যানেলের বিরুদ্ধে, সেটার আমার মুখ দিয়ে বলার দরকার কি আছে? সব চ্যানেলই তো দেখেছি। যারা অপপ্রচার চালাচ্ছেন তারা কি আপনি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এরও অপপ্রচার চালাচ্ছেন বলে আপনি মনে করেন? অবভিয়াসলি, অবশ্যই মনে করি, বারে বারে মনে করি। আপনারাও যদি কেউ করে থাকেন আপনারাও সতর্ক হয়ে যাবেন, কেননা আপনাদের নামেও প্রেস কাউন্সিলে যাবে। আপনার পত্রিকা যে আছে বা আপনার যে চ্যানেল আছে, আপনি তো কারোর থেকে পারমিশন নিয়ে এটা খুলেছেন না, মন গড়া খুলে নিয়েছেন? এটা তো হোয়াটসঅ্যাপ না, হোয়াটসঅ্যাপেও যদি কমপ্লেন করি তো হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট আপনার বন্ধ হয়ে যাবে। ফেসবুক অ্যাকাউন্ট, আমেরিকার তখনকার প্রেসিডেন্ট উনার অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিয়েছিল, ফেসবুক, টুইটার বন্ধ করে দিয়েছিল। কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়। যারা এইভাবে অপপ্রচার চালাচ্ছে এদের উদ্দেশ্যটা কি উদ্দেশ্যে ওরা অপপ্রচার? উদ্দেশ্য তো কাজেই সুতারকান্দি দিয়ে যখন আমদানি রপ্তানি হয় সেখানে কোনো ধরনের কালোবাজারি হয় না। আর যদি কালোবাজারি হয় সেটা সাংবাদিকরা মনগড়াভাবে তাদের নিউজকে পপুলার করার জন্য সেই গানগুলো বাজান এবং মানুষকে খাওয়ানোর চেষ্টা করেন। মানুষ আজকে বুঝতে শিখেছে। राज्य के वन पर्यावरण व आबकारी विभाग के मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने करीमगंज जिले का दौरा किया। करीमगंज जिले के दौरे के दौरान उन्होंने कोविड के मरीज तथा हालात के बारे में विस्तारित तथ्य उजागर किए और लोगों से जानकारी भी हासिल किया। जिला उपायुक्त के कॉन्फ्रेंस हॉल में इस दिन इलाके के सांसद कृपानाथ माला, विधायक पथारखंडी क्षेत्र के तथा दूसरे कई विधायकों की उपस्थिति में इस दिन उन्होंने विस्तारित आलोकपात किया। पथारखंडी के विधायक तथा राताबाड़ी के विधायक व दूसरे कई हस्ती की उपस्थिति में कोविड
सचेतनतामूलक कार्यक्रम, वैक्सीन प्रदान व कोविड संक्रमण के बारे में लोगों को विस्तारित जानकारी उजागर करते हुए उन्होंने इस दिन अपने वक्तव्य भी रखे। बाद में सरकार द्वारा किए जा रहे गतिविधियों के बारे में भी उन्होंने विस्तारित खुलासा किया। এটা পর্যালোচনা করার জন্য আমি এবং আমাদের সঙ্গে আমাদের সাংসদ সহ করিমগঞ্জের পাতারকান্দি বিধায়ক, বদলপুরের বিধায়ক, রাতাবাড়ির বিধায়ক, করিমগঞ্জের বিধায়ক, আমরা সবাই উপস্থিত ছিলাম। সঙ্গে আমাদের জেলা পরিষদের সিও সহ আমাদের চেয়ারপারসন ছিলেন, প্রাক্তন বিধায়ক এবং আমাদের এডিসির চেয়ারম্যান তিনিও ছিলেন। এই বিভাগের সঙ্গে অর্থাৎ আর সেন্টারগুলোতে যারা আছেন তারা তো সরকারিভাবে যে ব্যবস্থা আছে ব্যবস্থার মধ্যেই তারা আছে। এগুলো নিয়ে মূলত আলোচনা হয়েছে। আমরা আশা করছি যে খুব তাড়াতাড়ি আমরা কন্টামিনেশনের রেট এখানে কমবে। আইসিইউ নির্মাণের ক্ষেত্রে বিগত দিনও এখানে আলোচনা হয়েছে। আইসিইউ নির্মাণের যেটা সিভিল ওয়ার্ক আছে, সিভিল ওয়ার্ক আগামী দুদিনের মধ্যে শেষ হবে, যেটা তারা কথা দিয়েছেন। আর টেকনিক্যালি যে পার্টসগুলো বাইরের থেকে আসবে, মেশিনারিগুলো বাইরের থেকে আসবে, এটা বুকিং হয়েছে। আজকের ডিসির যে রিপোর্ট আছে, গতকালও তিনি এটা দিয়েছেন, বুকিং হয়েছে। আর এগুলো ইনস্টলেশনের জন্য যে মানুষের প্রয়োজন, টেকনিক্যাল পার্সোনাল প্রয়োজন, তারা এসে পৌঁছে গিয়েছেন। আমরা খুব আশা করছি এগুলো আসবে। আর সম্ভবত এগুলো ফিটিং ফিক্সিং ইত্যাদির কথা আছে ইনস্টলেশনে, এগুলো হয়তো 15-20 দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব। करीमगंज जिले के भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती क्षेत्र के थलरखला गांव इलाके में तनाव का माहौल तब छाया जब असम की गायों को चोरी के जरिए तस्करों ने बांग्लादेश भेजने का प्रयास किया। इसी दौरान आवासीय क्षेत्र के लोगों को जानकारी मिलने पर लोगों ने इन सरबराहकारियों को घेर लिया। काफ़ी देर तक आपसी हाथापाई के बाद पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंची और गाय समेत लोगों को अपने गिरफ्त में लिया। गौरतलब है कि भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती क्षेत्र में हर रोज हजारों की तादाद में गायों की तस्करी रात को होती है, लेकिन इस बार गाय को राज्य व केंद्र सरकार की ओर से तथा राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण दिए जाने पर लोग काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन मामले की छानबीन शुरू कर दिया है और गाय के सरबराहकारी तथा चोरी किए गए गायों के मालिकों को भी इस संदर्भ में पूछताछ के लिए पुलिस ने अपने गिरफ्त में रखा है। बहरहाल चोरी किए गए गायों को एक बार फिर से उनके मालिकों के हाथों सौंपने का पुलिस प्रशासन कार्रवाई पर उतर गई है। ওটা নিয়ে করিও তদন্ত লইও আমরা এখন समाचारों में लेते हैं छोटा सा विराम। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग।
समाचारों के अगले चरण में हैलाकांड जिले की एसके राय सिविल अस्पताल से कोरोना इलाज के दौरान एक अपराधी जो कि हत्या के वारदात के साथ जुड़ा हुआ था 35 वर्षीय राहुल उद्दीन लश्कर फरार हो गया। सूत्र के अनुसार इसका घर खासपुर बाघरकन्ना थाना क्षेत्र के द्वारबंद इलाके में है। कोरोना पॉजिटिव होने पर पुलिस प्रशासन द्वारा उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, लेकिन इस दिन राहुल उद्दीन लश्कर ने मौके का फायदा उठाते हुए अस्पताल से फरार हो गया। सूत्र के अनुसार शौचागार के खिड़की से बाहर निकलकर यह अपराधी फरार हो गया। एक खूनी अपराधी चिकित्सा के नाम पर अस्पताल से फरार हो जाने पर पुलिस प्रशासन में काफ़ी खलबली मची हुई है। ओसी इंस्पेक्टर प्रणव कुमार सैकिया ने पत्रकारों को जानकारी दिया कि इस संबंध में जो भी जानकारी अपराधी राहुल उद्दीन के बारे में दिया जाएगा उसे इनाम दिया जाएगा, साथ ही उसका नाम भी खुफिया तौर पे रखा जाएगा। मुद्दे को लेकर उन्होंने पत्रकारों के समक्ष विस्तारित खुलासा किए। সাংবাদিক বন্ধুসকল, যোৱা 26/5/2021 তাৰিখে ডিষ্ট্ৰিক্ট জেল হাইলাকান্দিৰ এজন ইউটিপি ৰাহুল উদ্দিন লস্কৰ, তাৰ পিতাৰ নাম আতাউৰ আলী লস্কৰ, ভিলেজ খাসপুৰ বাঘৰকোনা, থানা উদৰবন, ডিষ্ট্ৰিক্ট কাছাৰ। এই ইউটিপিজন ডিষ্ট্ৰিক্ট জেল হাইলাকান্দিত থকা অৱস্থাত তেওঁৰ পজিটিভ ধৰা পৰে। সেইমতে তেওঁক এছকে ৰায় চিভিল হস্পিটেলৰ কোভিড চেণ্টাৰত তেওঁক ভৰ্তি কৰোৱাই 26 তাৰিখে সন্ধিয়া টাইমত। 27 তাৰিখে ৰাতিপুৱা এই ইউটিভিজন পলাই যায় তাৰ পৰা। ইতিমধ্যে তেওঁৰ ওপৰত আমি এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ 443/21 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 224, 269 IPC। এই ইউটিপিজনক আমি বিচাৰি বিভিন্ন জেগাত খানা তালাচ কৰিছোঁ। তেওঁৰ ঘৰত যোৱাকালি মই নিজেই গৈছোঁ, ঘৰ চাৰ্চ কৰিছোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো তেওঁৰ লোকেশ্যনৰ বিষয়ে জানিব পৰা হোৱা নাই। মই আপোনালোকৰ যোগেদি জনাব বিচাৰিছোঁ যে উক্ত ইউটিপিজনৰ লোকেশ্যনৰ বিষয়ে কোনোবাই যদি খবৰ পুলিচক জনায় তেতিয়াহ'লে তেওঁক আমি নগদ ধনেৰে পুৰস্কৃত কৰিম, তথা খবৰ দিওঁতাজনৰ পৰিচয় আমি গোপনে ৰাখিম। তেওঁ আগৰ মাৰ্ডাৰ কেছ এটাৰ আসামী আছিল। ইউটিপিজন আগৰ মাৰ্ডাৰ কেছ এটাৰ আলগাপুৰ থানাৰ মাৰ্ডাৰ কেছ এটাৰ আসামী আছিল। সেইটোত তেওঁক মানে জেলত আছিল আৰু জেলত থকা অৱস্থাত 26 তাৰিখে তেওঁ তাৰ পৰা পলাই জেলৰ পৰা কৰোণা হোৱা পজিটিভ হোৱাত তেওঁ মানে হস্পিটেলত ভৰ্তি হ'ল, তাৰ পৰা তেওঁ পলাল। আৰক্ষীৰ লোক ডিউটি থকা অৱস্থাত পিছফালৰ খিৰিকীৰ গ্ৰিল এখন অলপ বেয়া আছিল, সেইটো সেইপিনে পলোৱা বুলি ডাউট কৰা হৈছে। আগত তেনেকুৱা পুৰণা কিবা সেই আগত পলোৱা বুলি গম পোৱা গৈছিল আৰু ইতিমধ্যে এই বিষয়ে হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষক কেইবাবাৰো ৰিকুৱেষ্ট কৰা হৈছে এইখিনি ঠিক ঠাক কৰি দিয়াৰ কাৰণে, কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়া কৰিছে। আগতে কোৱা হৈছে যদিও গোটেইখিনি কাম কমপ্লিট হৈ উঠা নাছিল। এমাউণ্টটো এতিয়া নকওঁ, কিন্তু অলপ শকত ধনেৰে পুৰস্কৃত কৰিম, ভাল এমাউণ্ট এটা দিয়া হ'ব। এইটো ওপৰৰ ভেণ্টিলেশ্যনৰ গ্ৰিলখন বেয়া আছিল, সেইপিনে যোৱা বুলি ডাউট কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে গ্ৰিলখন চব ঠিক ঠাক কৰা হৈছে আৰু বেৰিকেড বনাই দিয়া হৈছে। SP মেডামৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে তাতে মই নিজে গৈ মেলি পেলাই পূৰা কমপ্লিট ইউটিপি ৰাখিব পৰা প্ৰভিজনটো এতিয়া বনি উঠিছে। তাতে যদি কোনোবা পজিটিভ হয় তেতিয়াহ'লে ইউটিপি যদি কোনোবা পজিটিভ হয় তেতিয়াহ'লে কোভিড চেণ্টাৰত SK ৰায় কোভিড চেণ্টাৰত ৰাখিব পৰা প্ৰভিজনটো এতিয়া মোটামুটি হৈ উঠিছে। সেইটো মই অলৰেডি কৈলোঁ যে লোকেশ্যনৰ বিষয়ে যিজনে খবৰ দিব তেওঁৰ পৰিচয় সম্পূৰ্ণ আমি গোপনে ৰাখিম আৰু এটা শকত ধনৰ টোপোলাৰে তেওঁক পুৰস্কৃত কৰিম। निजी संगठन अभियान के कार्यकर्ताओं द्वारा सिलचर तुलापट्टी क्षेत्र में
सैनिटाइजेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। 20 नंबर वार्ड के समाजसेवी सुबीर दत्त के प्रयास के चलते तथा उनके अनुरोध पर इलाके के हर एक घर में सैनिटाइजेशन प्रक्रिया आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सुजय दत्त, असीम ओम, सौरभ धर व एनजीओ के सभापति दीप दत्त व दूसरे कई हस्तीगण भी मौजूद थे। নমস্কার, আজকে আমরা শিলচরের তুলাপট্টির অভিযান এনজিও এখানে কুটুদা মানে আমরা দীপদা, এখানে সেক্রেটারি সুজয়, এখানে মেম্বার, তারা সবে মিলিয়ে আজকে আমি তার কন্ট্যাক্ট করছিলাম। করার পরে তারা আজকে আমার পাড়াটা প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে স্যানিটাইজার করছে, আইয়া আমার সম্পূর্ণ পাড়াটা করছে, তারা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। এবং আমরা শিলচরের অনেক অনেক এনজিও আছে তারাও করটা, যেমন উদয়ের পথে ইয়ং জেনারেশন গ্রুপ, তারাও করে যথেষ্টভাবে এই করোনা পিরিয়ডেও সবাই প্রত্যেকে সমাজে কাজ করিয়া যার। আমি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতাম যাতে সব যাতে সুস্থ থাকে। আর এই যে ভলেন্টিয়ার অসীম, ওম, সুজয়, সৌরভ, যারা আরও যারা এইরকমভাবে ভলেন্টিয়ার সোশ্যাল ওয়ার্কার আসুন, সবাই যাতে সুস্থ রাখুন ভগবান, সেটাই প্রার্থনা করতাম। আর তারা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাইলাম। নমস্কার। এই তোর মাস্ক নাই, মাস্ক লাগাইছে কিন্তু মাস্ক লাগে বাসুর আইছে নি, গামছা উঠাই দিলে তোর নাকের মধ্যে। खोला के विधायक किशोर नाथ के समक्ष इलाके के कई जाने माने हस्तियों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में आर्थिक अनुदान प्रदान किए हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संस्थान कार्यकर्ताओं ने 5,000 रुपए के आर्थिक अनुदान प्रदान किया और विस्तारित खुलासा भी किए। बोरखला समष्टिर सालचपड़ा मंडल থেকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির একনিষ্ঠ কর্মীবৃন্দ ওনারা আমার কাছে এসেছেন। ওনাদের মধ্যে রয়েছেন আব্দুল্লাহ চৌধুরী, আদিত্য সিনহা মহাশয়, সঙ্গে রয়েছেন শঙ্কর শীল। ওনারা তিনজন আমার বাড়িতে এসেছেন, এসে চিফ মিনিস্টার রিলিফ ফান্ডে জন্য একটি চেক আমার হাতে তুলে দিলেন 5,000 টাকা। আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যে ওনারা নিজের স্বইচ্ছায় আমার বাড়িতে এসে ওনারা মুখ্যমন্ত্রীর রিলিফ ফান্ডে যে অনুদানটা দিয়েছেন, যার জন্য ওনাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর এই করোনা মহামারীতে যে ওনারা আমরা সবাই এক টিম হয়ে আমাদের আসামের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয়ের সঙ্গে আমরা কাজ করব। উনি যেভাবে রাত দিন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, রাত দিন কষ্ট করছেন এই করোনা মহামারীর জন্য, আমরা ওনার সঙ্গে টিম হয়ে ওনার সঙ্গে কাজ করব। আর আমরা আশা রাখছি যে করোনা মহামারীর এই যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করব। ধন্যবাদ। আজকে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে যে করোনা মহামারীর পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে, তা আমাদের বরখলার জননেতা কিশোরনাথ মহাশয়ের আহ্বানে আমরা মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে আমরা সালচাপড়া মণ্ডলের বিশিষ্ট কর্মীবৃন্দ আব্দুল্লাহ চৌধুরী এবং শঙ্কর শীলকে সঙ্গে নিয়ে আমরা এই মহামারীর প্রকোপ থেকে কিভাবে মানুষকে বাঁচানো যায়, আমরা করোনা ওয়ারিয়র হিসেবে আমরা আমাদের প্রাক্তন বিধায়কের আহ্বানে সাড়া দিই আমরা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে আমরা যত সামান্য আমরা অনুদান দিতে আর আমরা নিজের স্বইচ্ছায় ওনার বাসগৃহে এসে ওনার হাতে আমরা তুলে দিয়েছি। कोविड परिस्थिति के चलते जब शिक्षा व्यवस्था पर लगाम लग गई है, तो इसी दौरान इसी को ध्यान में रखते हुए 1 रुपया की संग्रह की मुहिम संचालिका सीमा वर्मा द्वारा किया जा रहा है। सीमा वर्मा बच्चों के लिए लगातार कार्यरत हैं। बच्चों को फ्री ट्यूशन क्लास के साथ साथ अलग अलग एक्टिविटीज़ भी वो करवा रही हैं, जैसे फ्री योगा क्लास, इक्वल फंक्शन तथा दूसरे कई शिक्षा की पहलुओं पर भी आलोकपात कर रही हैं। डांस प्रतियोगिता, ड्राइंग प्रतियोगिता सहित बच्चों के विकास में उनका अहम भूमिका रहा है। छात्र छात्राओं को शिक्षा के विकास के साथ साथ 1 रुपये संग्रह की मुहिम को सामने रख बच्चों को पढ़ा लिखा कर इंसान बनाने के प्रयास में जुटी हुई हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए उन्होंने 1 रुपये की मुहिम को मुद्दे को लेकर सीमा वर्मा ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। जी बताइए क्या उद्देश्य है आपके इसमें? इस मुहिम की शुरुआत हमने 10 अगस्त 2016 से की है और इस मुहिम को करने का हमारा जो मेन मोटिव है वो यूथ को मोटिवेट करना है, द पावर ऑफ यूनिटी की वैल्यू लोगों को बताना है।
इस मुहिम के द्वारा हम लोगों से 1-1 रुपये कलेक्ट करके बच्चों की साल भर की फ़ीस जमा करते हैं, बच्चों को स्टेशनरी प्रोवाइड कराते हैं और लोगों को अवेयर करने का काम करते हैं। इसमें हम बच्चों को गुड टच बैड टच हो गया, बच्चों को मोटिवेट करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका बूस्ट करना और उनको पढ़ाई में और कभी हार ना माने। जैसे कि मैं खुद लॉ की स्टूडेंट हूँ, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मैंने बच्चों की फ़ीस भरने का जिम्मा उठाया। कैसे हुआ? एक सोच से हुआ। तो मैं आप सभी युवाओं साथियों को भी यही कहना चाहूँगी कि आप कभी हार मत मानिए, आप रास्ता बनाएं, रास्ते पे चलें। यकीन मानिए लोग आपसे जुड़ेंगे और आपकी मदद भी करेंगे, लेकिन तब जब आप खुद की मदद करें। कछार जिले के लखीपुर क्षेत्र से लखीपुर पुलिस के कछार आरक्षी स्पेशल टास्क फोर्स के कार्यकर्ता तथा लखीपुर के इंचार्ज मनोज राजवंशी ने सूत्र के आधार पर माजद अली हैदर बबलू मणिपुर गांव रखी वाहिनी के कर्मी 27 वर्षीय उम्र तथा मणिपुर के फरीजुद्दीन चौधरी नाम के 30 वर्षीय युवक को ड्रग्स समेत गिरफ्तार किया है। उनके पास से 84 ग्राम हेरोइन, 10,000 यावा टेबलेट जब्त किया गया है। पुलिस प्रशासन की खुफिया सूचना के आधार पर उन्हें यह सरबराह किए जाने के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। इधर 29 मई सुबह को लखीपुर पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर असम मणिपुर सीमांतवर्ती क्षेत्र 37 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग में 14 ग्राम हीरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ तथा आईपीएस विषया पार्थप्रतिम दास की प्रयास से इस युवक को गिरफ्तार किया गया। युवक का नाम इफ्तार हुसैन लश्कर बताया जा रहा है। बाइक के जरिए यह ड्रग्स कहीं और क्षेत्र में बेचने के लिए युवक जा रहा था। बहरहाल पुलिस प्रशासन व राज्य व केंद्र सरकार के ड्रग्स विरोधी कार्यक्रम के तहत बराकाट के विभिन्न क्षेत्र से पिछले कुछ दिनों में करोड़ों रुपए के ड्रग्स जब्त किए जा चुके हैं। तुम नाटक मत करो, खड़ा हो क्यों कर रहा है? नहीं पब्लिक से उठा लो, पब्लिक से उठाओ। अरे खड़ा हो करीमगंज जिले के पथारखंडी क्षेत्र में पथारखंडी बुरुंगा राजमार्ग के संस्कार में करोड़ों रुपए गबन किए जाने का आरोप ठेकेदार पर लगाया जा रहा है। इलाके के नाराज लोगों ने इस संदर्भ में पत्रकारों के समक्ष अपना नाराजगी व्यक्त किया और जल्द से जल्द सड़क संस्कार को सुचारू रूप से निर्माण व संपन्न किए जाने का अपील भी किए। কোন রাস্তা আপনারা কাজ করা? তো বুরুঙ্গা রাস্তা, এই যে বুরুঙ্গা গকিলা নয়া বাজার। কি কারণে পাবলিকের রাস্তার কাজটা বন্ধ করছে? পাবলিকের রাস্তার কাজ তারা বন্ধ করে, তারা কাজ হন না। সাইডের মাটি সাইড মান তোলা কম গতিকে রাস্তার কামটা তোলা ভাঙ্গিয়া যায়। এটা তারা কইছে ঠিক করে দিবা। এখন পাবলিকে কমপ্লেন করে আমরা কাজ বন্ধ করে দিচ্ছেন। আমরা তো এখন করার পরে কাজটা প্রায় ইলেকশন শেষ, প্রায় মাঝখানে কাজ বন্ধ, আবার কাজ আরম্ভ হইলো। আজকে সকালে আমার সকালে এলাম 8টার সময়, এখানে বালুর স্টেক, যে বাঙ্গাতে বালুর স্টেক। তারপরে আমি আপত্তি করে বন্ধ করে গেলাম। যাওয়ার পর আবার ভিড় থেকে তারা কাজ আরম্ভ করছে। তখন সবের গ্রামের মানুষ আইলো, ক্লাবের ছেলে আইলো, আওয়ার পরে আজকে এই অবস্থা। এরপরে আমরা ঠিকাদার সাহেব আমরা সামনে তার কিছু আমরা তার মুখ থেকে কিছু শোনার জন্য আমি অনুরোধ করি। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। चिकित्सा महाविद्यालय में पहली बार ब्लैक फंगस के लपेट में आलोक देव नाम के एक मरीज, चल रही है इलाज। चिकित्सा विभाग के कार्यकर्ताओं ने देश किया उद्वेग। बराकाठी में कोयले के कोई भी काले कारोबार नहीं हो रहा है, कहा अमरीश राय ने। पुलिस प्रशासन द्वारा जब्त की गई कोयला किसकी है, इसकी जवाब देने में रहे व्यर्थ। राज्य के वन पर्यावरण व मीन विभाग के मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने करीमगंज जिले का किया दौरा, कोविड के हालात का लिया जानकारी। भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती क्षेत्र में गाय तस्करी से जुटे 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, चल रही है छानबीन।
हाइलाकांदी सरकारी अस्पताल से फरार हुआ कैदी कोविड से पीड़ित होने के बाद इलाज के लिए ले जाया गया था अस्पताल में। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।